লোকসভা ভোটের আবহে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র নির্বাচনী বন্ড। শনিবার সেই অস্ত্রে মোদী সরকারকে পেতলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট অঞ্জলি ভারদ্বাজ সহ গণতন্ত্র বাঁচাও মঞ্চের সদস্যরা। এত মিথ্যেবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি কোথাও দেখিনি। आजाद घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? লোকসভা ভোটের আবহে ক্রমেই চড়ছে রাজনীতির পারদ, আরও ঝাঁঝালো হচ্ছে শাসক বিরোধীর আক্রমণ। এই আবহে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের হাতে অন্যতম বড় অস্ত্র নির্বাচনী বন্ড। এই অস্ত্রে শান দিয়েই পদ্ম শিবিরকে নিশানা করছেন বিরোধীরা। 15ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের নির্দেশে স্টেট ব্যাংক খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ করেছে। সেই তথ্য অনুযায়ী নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে মোট 16,518 কোটি টাকা চাঁদার মধ্যে 8,250 কোটি টাকা পেয়েছে বিজেপি। এই টাকাকে ইডি সিবিআই এর ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় এবং সরকারি বরাতের বিনিময়ে ঘুষ বলে আখ্যা দিয়েছে বিরোধীদের একাংশ। নির্বাচনী বন্ডকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির তকমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের স্বামী তথা অর্থনীতিবিদ পরাকালা প্রভাকর। লোকসভা ভোটের আবহে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এই ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বিঁধলেন। 16,500 करोड़ में से कम 10,000 करोड़ के बॉन्ड उन कंपनियों ने उन पार्टियों को दिए जिन पार्टियों की सरकार ने उन कंपनियों को किसी न किसी तरह का कोई फायदा पहुंचाया, यानी घूस के तौर पर ये बॉन्ड दिए गए और फायदे कई तरह के पहुंचाए गए। सबसे बड़ा फायदा, एक तरह का फायदा तो ये था कि आपने बॉन्ड दिया और उधर से उस पार्टी की सरकार ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ये नहीं था कि भाई इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चाहे 5,000 करोड़ के दिए गए हों, लेकिन उस 5,000 करोड़ के बॉन्ड से कम 5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। শনিবার গণতন্ত্র বাঁচাও মঞ্চের তরফ থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ, আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট অঞ্জলি ভারদ্বাজ, সুদেষ্ণা রায় সহ অন্যান্যরা। গণতন্ত্র বাঁচাও মঞ্চের অভিযোগ, বিভিন্ন কোম্পানি বিপজ্জনক ওষুধ তৈরি করছিল। নির্বাচনে বন্ড দেওয়ায় এদের বিরুদ্ধে সমস্ত তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে সিট গঠন করে নির্বাচনী বন্ড ইস্যুতে তদন্তের দাবি জানালেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। जिसमें हमने ये मांग करी है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ईडी वगैरह तो कर नहीं सकते, वो लोग तो खुद ही इस घोटाले में शामिल है। इसलिए एक बिल्कुल स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया जाए और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में किया जाए, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग शामिल थे और उनको जवाबदेह ठहराया जाए और पॉलिटिकल पार्टियों से घूस का पैसा वसूला जाए। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি কাণ্ডে অরবিন্দ ফার্মার মালিক বিজেপিকে বন্ড দিয়ে জামিন পেয়েছেন, তাতে বিরোধিতা করেনি ইডি। জামিন পেয়ে আরো 50 কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছেন বলে অভিযোগ আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট অঞ্জলি ভারদ্বাজের। इस कंपनी के जो ओनर हैं शरद चंद्र रेड्डी, वो दिल्ली के जो एक्साइज लिकर स्कैम है उसके मेन जो सस्पेक्ट थे, उन्हें अरेस्ट किया गया 10 नवंबर 2022 को। 5 दिन के अंदर अंदर उनकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा ने
5 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए और फिर उन्हें बेल मिल गई इन मई 2023 और वो बेल ऐसे ही नहीं मिली, ईडी ने उस बेल को अपोज नहीं किया। इट वॉज अ बेल ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स। उन्होंने कहा कि मेरी लोअर बैक में दर्द है, उन्हें बेल दिया गया। ईडी जो आज खड़े होकर हर एक केस में बेल को अपोज करते हैं, उन्होंने बेल को अपोज नहीं किया, उन्हें पार्डन कर दिया गया, वो अप्रूवर टर्न कर गए और फिर उनकी कंपनी ने 50 करोड़ और रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। নরেন্দ্র মোদী ফের ক্ষমতায় এলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেলে পাঠাবেন বলে মন্তব্য করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সহমত প্রকাশ করলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। तो देखिए, जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, किसी को भी जेल में डाल सकती है और ममता बनर्जी को भी डाल सकती है। जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, अगर ये जीत के आ गए तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। সব মিলিয়ে 2024 লোকসভা ভোটে নির্বাচনী বন্ড ইস্যু ভোট বাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে সেটাই এখন দেখার। ক্যামেরায় প্রসেনজিৎ সাহার সঙ্গে ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।